irungwa joka 18h40 yani 19h yabo 19h40 yo 18h yewa yo 18h wakati maharibia sanga jawa wandu watimizo ze duwana uomba na uomba wandojo uenda harimwele banda la wandojo enda harimwe place ya Muzdalifa yabo karna ujari linde maharibi ja maharibi garandi sawa waridunga na sino walo harimwe place ya Maka wakati ze baraka zijubao ze rahma ze kabuli ze khair Mwenyezi Mungu akurongoze zumbe zake Mwenyezi Mungu urongoze malaika ikawa ndongo harimwe place ya Arafat ndio wakati Mungu akurongoze malaika ndio wakati ze rahma ze baraka ndio wakati ziko ujuba yabo ngejuka ya narambe ukana iho haukenda nswiringe juka ya 16h moins 10 ou moins 20 Maka yabo 16h yabo wasa mwandu wasangwe shilauze kutuba nezendongo pia yabo 17h ya iho ngejuka 16h heure de France ya wakati yonga sivanu sonti pia en direct ngarendelea onezedu wa wakati uzima no wananyasu na mwele banda la Arafa yabo haina zahamba zohangu leo maudu kabatiza madarasa maudu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi reza dunia reza akhira reza hemaisha reza no reza hembebo pia sonti pia usukwa maudu watukufu wa Islamu ngamjio gharimwa yetem ngamjio gharimwa yetem izo mtume yafanya usiku wa maudu wa Arafa rezijue mtume afanyaje usiku wa maudu mwisheze ndongora nzuri zijue leo kabati shua lazima zambo leo pia karna udepanselera zinja jolenda haraka na mwisheze ndongo nzino teba première chose izo mtume yafanya maudu sonsi pia rezijue mtume afanyaje usiku wa Arafa rirohe yabo rije de namna malaika wako hunjilwa mbinguni Mwenyezi Mungu yako warongoza 2 Numero 3 usiku wa maudu ndo usiku wenji wa kurwa huri nomro yewandu rwa huri nomro je 3 zingwarre huri nomro rame amin. Numero 4 usiku wa maudu ndo usiku wakoze nduwa zoka kaburi haina ulo na duwa na jiwombe maudu haina ndogo zaho ziwombe maudu ikama udu ijara nzivo tasi ye maharibija rawe jaomba zihaja zao yabo hambilwa kujuha Mungu la teka seti maudu ndo usiku Mwenyezi Mungu yakukubala wanadamu wenji duniani zedua haizo yezedua zokubali waje yo kati hiyo. Numero 5 wafunga yetumu nguye wasamihi madhambi tena ya doeza haya yabo mrungu fungo tumu na mgarifungo maudu o watu ufunga do wala mweshi wanza shamaka ye walowa wale watu kufunga liswali longa rjulija aizo hautimizi ye muislamu ibidi yafanyeje maudu bofundi iyo nde numero 6 ngasina point 6 point kabati za udombe kabo iyo maudu msamjua kakarna ubulia hise nabo maudu yichi zendongozi birenge nje ndo hamba ukajana aboti juha muaga tuoti lateka set ya eza bidi muislamu yazifanye maudu ranzivo tasi. Comment on doit faire demain matin jusqu'à Maharib, même ngasi hazini, ebidi mrafanyeje, yonde po numero 6. Fundi ngarjusa uye boyingi, ekanga gitari ngo joteje mukabo fundi narjuse, ritowe fatiha, Mwenyezi Mungu anikeza kheri, Allah mdona halata maudu joka unjia, mima mdona halata alfajira maudu joka unjia, mru ya undi ya ukaya, beze kabuli za hezedu wa za mru ya Rabbi, mdona halata maudu joka unjia, wandu ware wao hurino mro, mraunji ule usiku, mru ya wao hurino mro, ya Rabbi, mrasabi ule madhambi, ya Rabbi, usiku shetani ya kuli la ranzivo tasi, shetani, yeto kansa doli la maudu, hadorenga kafu, asirenga udongo, asigita huitwa ngulilo, msuiba, ya nga mdona halata usiku wa maudu joka huja, ya jihad de commencer le jour de Arafa wallah mdona halo tukufu narinjiye honziani irandise ngamjuse boyingi nsijorenga wakati na mnisamihi mnanrongo mzima ngentowe fatiha mzima waili bofule utitezinji sautazi na mnibe mna minuti vite fait ili ntowe fatiha juse boyingi. Numero 1 maudu mika hadisi nina mndu kamru habe ha message na toi hanti yako ngamjoja ni isome abo masihu maudu mbabyo mru na juendo kamru habe ha message message hiyo ngamjoja ni isome abo masihu amjosome message hiyo abo masihu dotoko wandu wamba wanzo watinziwa mbuzi na zinyama watsuwa hiwabeha wajokobeha maudu omahala iho wanazioni walio tisatibe hama pesa mandu ajira nziti registro wandu wahule magonzi ikawa wandu wenyewa beha maudu
yabonga mjo wanikeze ko dio masiru wajiwende warenge nswai da wentu abeli mwidi walibeyo tiltowe hangu mimi swadaka samba mru fulani hateni atowe yabo madama maudu mtoka obera tiwambia na mrenge maro jihangu tsayo mhulezi nyamba banga bwando mba wantu go beka wararu wane wataro toka umbeshe yani na mitsina wahene mnike ni maudu kodio yabona mtsorenga mapesa no mhule mmatsinziye kama udu wanike kodi ngamjo urenge mapesa yawo yuswadaka timbani titowa mimi swadaka haizo watukufu na milandrongo mbili vitfena nzompesani zamberi njo harimwetem ya mwando maudu mitirenge telefoni ranzido botasa tampaka do maharibi mitirenge telefoni mitihadi simina ngamjonja anlinyi ikanga mwanzo nandise duwa banu 16h heure de France dabo njonja anlinyi shamiti hadi simina mundu 2 mitiroha mitanzani wone mbahindrumbi honziani tanzani wone mwana mshia vanai tanzania ni mwana mshia bwamba au yavati jije hauni wone mimi maudu mitidisa nyenda haminuiti na segonde ubahanu na kanzi no mswala do bahanu ni koukari ranzibo mtsana yabo mitoka yabo mitanzani buje yabo hata mpaka dobo maaribi mitanzani buje yabo kama udutumu dua ibada eshele mratu jamba bofuti hupara mratu ni pare au kami mika hadisi mina mundu wala mika roha wonzeranzi maudu miti roha mika hadisi mina mundu wala mika laula mundu wala mika jibu mundu besho mrala ulia ntujuanzi wa mbinguni kati irongo wanae mbariyo marjonja basa mitanza ntujuanzi wa usukwa maudu kati jibu mundu nai hauti mreponde nai hauti mrongoza nai hauti mwangala nai mitanza usukwa maudu do bahanu na kanti mitanza ni buji ya wate maharibi yache watukufu tikahanza nimwambie ne nukta hiyo mratu jambangu ni paro maudu botasi mana miti hadisi mina mrosu kwa maudu siku wa Arafa watukufu hiyo numero 1 ilirjo njio harimwa zekabari zake Arafa nizo mtume yafanya usiku wa Arafa nezabidi rifanye nezikujiri kwa mbinguni risangarandisao zila .6 wakati ndawuno ndongo ya bili namba mwanzo mnisami hiniti ye vitfent jodi waza homu sizoni leo ikangartimiziyo darasa ngamjorenga 3 minuiti nitowe Fatiha ya huwa juhu wa mtume leo amjoitowe Fatiha ya huwa juhu wa mtume leo Fatiha hiyo ngamjoitowa tindabasa ndo musizoni ka on termine omusizoni ngamjorenga 3 minuiti 4 minuiti nitowe Fatiha ya huwa juhu wa mtume le petit fils de prophète Hassan na Hussein nitowe Fatiha hiyo ya hemru ya rengale dzina la hangu mifundi Jibril ya Said Muhammad Jibril ya kazale foto la hangu la he profile shayeye kajajwa ya ta omusizoni imane hangu profile yitinga bo à la fin yeye katina imana Facebook wanere message ukana kabumri yabu wa Facebook yanze yale dzina lao shaka jajo teremzia ye mana wonga joka hamanda wangu fando nabo wakaoni sakada mitsambatida aizo yawe kajajwa tia ye à la fin ye hanziga Said Muhammad Jibril mais pas de kabati à la fin shami me page yangu ngabo à la fin Said Muhammad Jibril avec mi aizo ye mungu ya renga ledzina la hangu mi nele foto la ke profile ya hangu yanzi ya Muhammad Jibril shakatina ye à la fin ya hadiso de la wandu messenger hata ya zinia wana washe wa erdaras ya wambia ukanga bumrulo mwade ngwanzo 50 euro na tijindini na mimi njaporo hadisi mina mruja haina ndongo mito jatsamba na rumwe daras kanga bumrulo mwade ni hamba rumwe daras njaporo hadisi mina mru sekre na banga mwanzo 50 banga bolo mwade jabe ni hamba director rumwe daras hazinia wana washena wazaze watimu wane watanu sita habesha wandu na invitation na jau na jau ya mri ya rengaleti langu ya rumia ili ya ripweshe ya zulumu wanashe wa erdaras ya warenge ya 50 watimu watanu sita ya nziga ya Said Muhammad Jibril ya kazale foto lilo ngarjoko toa Fatiha leo ya huwa juwa mtume nide joke toa leo ya Fatiha yu special Mwenyezi Mungu ya rehem ayatan mfano ya mruo ya juwe uka hadepanse ze limiti
ya tamani ya laitani kuntu turaba ngujo tamani ukakairika kajazalo bof wallahi ngamiswir mtutant kangaromba Mungu sekarado shaka suka swir kama ngujo jibu haukaenda mbare mombe ritite shaka ngujo jibu amjoto we fatiha ya huwa juho mtume leo ngujo tamani ukakairika jazalo nano hao ufanoda honi hao gwajuta manuka kwa jamza ya mwana huo izijuhunre mwana huo gujo tamani ukakairika jazalo uqsimu billah gujo tamani ukakairika jazalo arjoto ifatiha yusu kwa leo gejore nga 3 minutes de fatiha ya huwa juhu wa mtume wanru wakawadunga wajuhu wa mtume hashari na waadui Hasan na Husaini hatowe fatiha kawajabira mude mru harejea mumbe Hasan al-Basri hasome dua hiyo yemru hatojuha mo direct yabo mkude ujue zo ajohumnika engumjusomo engummenyelo ma yedoju dotso kangara bo mungu yamninke ayatan yikaye ibratan yikaye exemplaire ya tamani kairika jajahum dunia fatem jitu waleo yo kabati shua amjote fatiha hiyo omusizoni leo gejorenga 3 minutes gujamba ya laitani kuntu turaba mungu kutoka humnika ndai ngude uju maudu yendo ushawe ndo mwezi undo ngude uju zenenga misuruka fatiha ngejoenda ngabiyonga misuri 100%. Hayuzo ngarjote fatiha hiyo narendeleze habari zake Arafa harimo mina swala mtete wo mratsi nuzisoka bofu subiria mina subira tsina ba mushkil yabo yoti njema umrombele mdudwa wo mtume ndo yafanya ba yosubira mtume ndo mwenda subira hanazi haombele ya dua mwana wa Abu Lahab yalwani simba hadisi ndio mtume ngena subira wode mwenda subira wode yafuliwa yapasulwa uso mtume apasulwa uso hapasulwa jawu deziwa yena subira no haombodwe mwana Abu Lahab wayaja yadhara umgule mtume haombodwe mwana Abu Lahab ndalwani simba Allahumma salli alayhi kalba min kilabik ndalwani simba yabo mtume katika subira wode mwenza subira mtume miongoni mwa Fatiha ile kemsomo yo miongoni mwa subira toujours bofu subira ndio mimi subira zirenza Fatiha yo miongoni mwa subira toujours ili yajuwe ukakairika jazifanya ayo miongoni mwa subira shele mratu joshanga yo miongoni mwa subira toujours wajuwa mtume watu some Fatiha baba wasome Fatiha yemru Mwenyezi Mungu anokangu mtsungwa mbehe akhira ngude ujuo izoajo kumnika umuhimu zikemsomo hahecho yede uju akajamba Mungu mnika rogo fulani ngarambia wa Mungu ka arina fihi aya bas ronese umujuza wa hao harimo mndu fulani safini hadithi sawa arina fihi aya yede uju umujuza ajuro nese mndu bas yede uju haizo Mtume sallallahu alayhi wasallam wandu wajawa wema sahaba 70 Mtumarenge mwezi wa kamila kaomba dua Mungu wangamisha. Ya mtume katuna subira, tumedi mwenza subira. Sheye miongoni mwa subira toujours. Unatoshanga. Wana Bukhari ngizo ya mkada baraka. Hawi. Miongoni mwa subira toujours. Wandu waje wahada ya mtume, wafagela mtume batani, mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wende wa maswahaba 70 wa mtume afanya kunut dua emwa akaomba dua Allahumma alaykum Mwenyezi Mungu beha zemi utuzaza harimo ndu fulani haombela dua Mungu ya wangamisha na wa mtume Muhammad yemko ni masubira toujours ko baraka shelu tushanga mtume nu direct hatombe dua Allahumma la tadha yangamize kaumu direct de kaumu ya wangami ya mtume nu katina subira wodi mwenda subira ndio yao heshima hana mahaju mtufanya darasa ila subira shahamba dra libehe bo Mwenyezi Mungu yewa we subira mtume Hud yakaja kana subira yakajamba Mungu abekele bayari mwe kaumu yake yangamiza amba hai ile Mungu abe yemtume Saleh kajamba babe upepo ubeo yakaja kana subira akana yakajamba habe fulani yasiba miongoni mwe subira dokanga bondu bokonge bidio wanikiwa alama ya aya
iloha Mungu wajuo kamngungeye wa dépenser ses limites yemengo ni msubiri wanadamu konge bidio wale aya oha Mungu iwasomese adabu watamanyuke kwa jaja duniani aminuka mngungeye yemengo ni msubira watukufu wa Islamu wa imani wa jamalifu ngarinji yao ogharimwa zila habari zahe Arafa shatikanzani mwambia ni mna suala mtiti yokana ikanga mtimizie dua ntsina ushanje ite amjorenga 3 minutes nitowe fatiha yaho wajuhu wa mtume ya hemru ya rengale foto la hangu ikahaone profile ya hangu tishanje ye foto ya ushanje bahe hakaza ya lona mwesiba na nanti kuna muda wanu ya kauhada ya wandu ya chungo hada ya wandu hata lewe wabesha message wala uli ya messenger na mikado hadisi mina mndu messengeri mikado hadisi mina mndu messenger hakaza foto yake Facebook yake hakaza Said Muhammad Jibril shao mwisizoni kabati au kaka na ujua ya kaze ye mruo kana ujua kaze ye au kai hangungio na à la fin ya heka itina ye mruo deja hada ya wandu wati mwatanu sita mfukari wa erdarasa wazaze hawa hadisi za wafikiri kwa fundi aizo ye mruo lazima yetubu yimonese ya amini ukangabo Mungu ya umbe dunia eshaheshi hamaji engajoka uheyaje mgude ujuo enamne maji yajoka kumhelea dotoka emaje shahe shihamaji au kefatia huwa juhu wa mtume yoke fanya mza wala kesikinia watukufu ngarinji yao uharimwa zi habari zahi Arafa zi habari zahi Arafa. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu ananikeze baraka za usiku wa maudu wa Arafa. Mwenyezi Mungu ananika utukufu wa maudu wa usiku wa Arafa. Mwenyezi Mungu ananika mo hata maudu rifunge tumu etujofunga Mungu mwafikisha fanya njema yanikeza khair. Awefatia sanga mwito wa 1 minute renjo harimwaze point sita izo mtume afanya maudu usiku wa Arafa nezabidi muislamu yafanye nezikujiri ko mbinguni ne namna wandu wakorwa hurino mro nezeduwe namna zikokubalo usiku wa maudu ngasina point sita zonti pia zihusu usiku wa maudu nartowe fatiha ranzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين وسلام على عباده المرسلين اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات بارك لنا في يوم عرفة اللهم ارزقنا بركات يوم عرفة بارك لنا في يوم عرفة اللهم يا رب روصلي شو سكوا مولو سكوا عرفة وريني كذا بركة زهو سكوا مولو nezekabuli za heze duwa usiku wa maudu urinike unono na maisha mema na bahati njema haina hajarilo niyo urinike haina ulo na bezwa ya nrongo usiku wa maudu wijane kabuli zensi huzija wezine mruo ya hunde izo ya nzao ya wanzo unono ya wanzo mali ya wanzo hayati mwema ya wanzo ya zaye wanzo mrumshe wanzo mrumme wanzo hazi wanzo mali wanzo nyumba ya wanzo yani unono ya wanzo maisha ya wanzo mapapie wanzo visa ya wanzo misafari haina ulo na haja Mwenyezi Mungu jele usiku wa maudi kawo ndo usiku wa ukubali waze dua urinikeze kabuli hizo walono wafungwa wa kabuli ije wa rohemo prizo walono wana wapotea wadunga bange na mvinyo warentile bange hilo warejei harimu antabia njema wamenyi hazi akili walekeleye we ulona husuda uzitowe ya remo masahiri uyatowe ya veshe wa masahiri uyatowe ya veshe wa mazetwani uyatowe ulona lagini uzitowe ulona blokage uzitowe urijei usiku wa maudu ya Rabbi rijushilia usiku wa maudu wa khairi na mifungo ya khairi na baraka za khairi na kabuli na neema na neema Allahumma urinikaze baraka za usiku wa maudu neze kabuli ne maghfira ni itq min an-nar wal qabuli wal khair wal baraka hadhihi an-niyat zan yazahatu wa kullu ma nawal hadirun na haina mrulobani yatiania au lonania ya ndongo rasiro wazaza hatu ro baba hatu rezefami ro andwashe ro wana rasi urinike maghfira rasiro wa zemai wafu hatu urinike ze kabuli urjelerike wandu mbeboni urinike maghfira na rahma al-Fatiha amin
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات 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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله